ओम नमः शिवाय देवाय श्री विष्णुवे नमः तत्संप्रदाय ब्राह्मणाहं संप्रदते ओम नमः शिवाय ब्राह्मणाहं संप्रदते ओम नमः सदुत्तर भागम देवशिल्पी महाभागो ओम विश्वकर्मणे नमः দাঁড়া দুটো কলা দিয়ে দিই ओम नमः प्रज्वलित दीपम এই হিসেবে দেন দুলিয়া দে এই এদিকে দে আমার এই প্রজ্বলিত দীপম দেবশিল্পী মহাভাগ বিশ্বকর্মণে নমঃ এই প্রজ্বলিত দীপম দেবশিল্পী মহাভাগ নমঃ বিশ্বকর্মণে নমঃ তেল পাতাই কেন নিকুজ নিকুজ দেব না একটা নো কাম করলে সে বড় কাম কি খালিটা সাজাইছি আর তুলসী পাতা দিছিলাম খালি একটা কম কি কম আছে এখন ধরা দোকান ধরা আতে আমরি দিছে আঙ্গুলে খালি গেছে কালিয়া না মানতে পূজা কত যুদ্ধ চলে আমরা বাড়িতে হ্যাঁ তাহলে কাছে কি তাহলে কাছে অন কইতাম শুনবে আঙ্গুল কাটি ओम नमः ईश्वराय धम्म शुभकर्णमितो भागं